हाफ मर्डर नहीं करना, फुल मर्डर करना. अगर आप हाफ मर्डर करेंगे तो उन्हें बचको आको तुम्हारा फुल मर्डर कर डालता. सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यानी मारते ना, जान से नहीं मारते, बीमारियों की बात कर रहा हूँ. ये बीमारियों की बात कर रहा हूँ. ये बीमारियां हमारे दुश्मन है. अब इसको जान से मारना है, और जान से मारने के लिए अल्लाह की नेमतों का सहारा लेना है इंशाअल्लाह. समझ रही मेरी बात? अल्लाह के नेमतों का सहारा लिए तो इंशाअल्लाह ये दुश्मन भी चले जाते, और जो आपके आसपास है ना दुश्मन, उनको भी अल्लाह गायब कर देते. समझ रही मेरी बात? वो दुश्मनों के टेंशन से ये बीमारियां आ रहे आप. तो आजू बाजू कौन ही जान से मार डालेंगे फिर, डॉक्टर साहब बोल के, है नहीं? तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है लास्ट में ना जो मेरे पास रिजल्ट्स आए हुए हैं माशाल्लाह से, एक मेरी माँ को 4 ऑपरेशंस कैंसल हुए अल्हम्दुलिल्लाह. एक दिमाग में गड्ढा, दूसरा पेट का, तीसरा हार्ट का, चौथा और एक पीठ का, और 1 मिनट पूछता हूँ, 13 गोलियां खाते थे. अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने से वो गड्ढे पूरे पिघल गए, उनकी तकलीफ पूरी आराम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और गोलियां पूरे छोड़ दिए. अब खाली 3 गोलियां ही माशाल्लाह से, वो भी खत्म करने के लिए ऐसा है माशाल्लाह. और एक मेरे भाई का माशाल्लाह, भाई के सास है ना, भाई के सास का माशाल्लाह से डायलिसिस 1 महीने में बंद हो गया. खुद उनके डॉक्टर बोले कि रिपोर्ट नॉर्मल है, डायलिसिस कराने की जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह. और एक मेरे भाई को माशाल्लाह से डॉक्टर साहब 5 घंटे का टाइम देते, 5 घंटे का टाइम, कोमा में चले जाते हैं, क्या होता, बेहोश हो गए, हालत पूरी बिगड़ गई, घर पे भी जा दिए. यहाँ लेकर आए माशाल्लाह से 1 महीने में रिकवर, आंखों सामने बैठे हुए हैं माशाल्लाह, है नहीं? और एक मेरे भाई जो है अभी आए ना फर्स्ट विजिट, जिनको 40 साल से बीमारी है, 40 साल से बीमारी है सोराइसिस की. और वो सोराइसिस की बीमारी यूजुअली एलोपैथिक में उसका जड़ से इलाज नहीं है, लेकिन इन कुदरती चीजों में जड़ से इलाज है. इंशाल्लाह आज के वीडियो में मैं ये सोराइसिस के बारे में डिटेल में बताता हूँ. आप लोग गौर से देख लो, फिर घर पे बैठ के अमल करो, इंशाल्लाह फायदे में आ जाते आप लोग इंशाल्लाह. ठीक है ना? और एक जो है मेरे भाई को मुंह नहीं खुल रहा, उनको भी जो है मुंह बहुत छोटा हो गया, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी मसला बयान करता हूँ इंशाल्लाह. घर पे बैठ के इलाज बताता हूँ, घर पे बैठ के करने का इलाज बताता हूँ इंशाल्लाह. हुआ सकता घर पे बैठ के ठीक होने की कोशिश करो. समझ रहे इंशाल्लाह? जब आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि तो ये बीमारियों की हालत में आपको इतना गुस्सा आता, मुंह फोड़ो, काट को, किसी से भी मार को हो कता जान, इतना गुस्सा आता आपको, है नहीं? ये गुस्से में क्या करना क्या नहीं करना समझदारी से काम नहीं लेते. इस वजह से आप बहुत टेंशन में मेरे पास आते. पूरे डॉक्टर ने जाको धक्के खा को, मैं कितना हंसाने की भी कोशिश करो, घूर को देखते हूँ. ठीक है? तो उतने टेंशन में है आप लोग. अभी इतनी बात कर रहे तो भी घर में वही क्या पकवान दोपहर में, है नहीं? घर में, घर का आज टेंशन आप लोगों को. टेंशन घर में छोड़ो. अब मैं क्या बोल रहा हूँ गौर से सुनो, नहीं तो आपके मसले इतने से इतने बड़े होते हैं. और समझ में आ रहा? दिमाग को ठंडा रखो और बैठ के अमल कर लो इंशाल्लाह. मैं क्या बोल रहा हूँ अभी इंशाल्लाह. फर्स्ट इंशाल्लाह आइए बात करेंगे मेरी माँ से, उसके बाद मेरे भाई से बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह सोराइसिस का घर पे बैठ के इलाज मैं आपको बता के देता हूँ. घर पे बैठ के कर लो इंशाल्लाह, अल्लाह आपको शिफा देता है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम, जोर से बोल. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. हाँ, खैरियत से है माँ? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब. कहाँ से है? मैं गजविल से. बोलो क्या है तकलीफ क्या थी आपकी? कमर में दर्द था. हाँ. और ये हाथा मुड़ जा रहे थे. हाँ. हाथा चुमटियां भर जा रहे थे. हाँ. ये सर में एक वो हो गया था. क्या हुआ था? सर में ऐसा बड़ा हो गया था, घंटी आ गई थी. हाँ. क्या बोले थे डॉक्टर? डॉक्टर ऑपरेशन बोले, इसका भी ऑपरेशन बोले, कमर का भी ऑपरेशन बोले. हाँ. और ये हाथ का भी ऑपरेशन बोले थे. हाँ. और ये इसके अभी ऑपरेशन, हार्ट पेशेंट भी थी मैं. हाँ. शुगर थी. हाँ. 600 चिल्लर था डॉक्टर साहब मेरे को शुगर. हाँ. डॉक्टर साहब बोले नहीं जीते तुम ऐसा इतना बड़ा लेके कहीं को आए बोले. हाँ. जब आपके पास आई मैं तीसरा महीना है अभी. हार्ट 2 का- महीने हार्ट का भी क्या था मसला? बहुत एंजियोग्राम कर रही थी डॉक्टर साहब. एंजियोग्राम करे थे. हाँ. एंजियोग्राम कराने के बाद में फिर यहाँ पर आई आपके पास. हाँ. आने के बाद में आपकी दवा खाने के बाद में बहुत फर्क आया डॉक्टर साहब. क्या क्या फर्क आया? बहुत पूरा चक्कर कम हो गए डॉक्टर साहब, दर्द कम हो गए. हाँ. ये हार्ट का मसला कम है. हाँ. शुगर कम हो गई, शुगर कम हो बीपी कम हुई, गड्ढा? ये सब वो भी कम हो गया डॉक्टर साहब. सर का कितने ऑपरेशन बोले थे आप? 3-4 ऑपरेशन बोले, 5 ऑपरेशन बोले, आखिर में दिल का भी ऑपरेशन ही बोले डॉक्टर साहब. हाँ.
फिर वो 4 से नहीं 5 ऑपरेशन हाँ, जीते बोले। नहीं करके बोल ये दिए। कमर का भी बोले थे ऑपरेशन, 2.5 लाख का ऑपरेशन बोले डॉक्टर साहब, हाँ कमर का। हाँ। ये भी कम है। वो भी अब कम ऐसा आपके पास आने के बाद में वहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकी डॉक्टर साहब। हाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बैठे भी। बैठे हुए हैं, नमाज़ें से पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक, पहले आपको याद करें, बाद में अल्लाह को याद करें। कैसा बोलो, आप मेरे को सजदा करने के लिए जगह दिए, अल्लाह बस जी इतना। अल्लाह अल्लाह जी ही दिया डॉक्टर साहब, जरिया बनाए। जरिया एक बन गया ना डॉक्टर साहब यहाँ पर आने की वजह से। हाँ तो पहले याद कर ले रही डॉक्टर साहब को, दिल में याद कर ले रही, सजदा मार रही। फिर आप क्या बोलो डॉक्टर साहब, हाँ। बस तो ये बहुत घंटी बड़ी थी क्या? हाँ यहाँ पर इतना बड़ा था डॉक्टर साहब। हाँ इतना बड़ा डॉक्टर ऑपरेशन बोले इसको। ऑपरेशन बोले, हाँ तो वो कम हो गया। हाँ कम होगा थोड़ा सा, कम हाँ, होगा। कम हो गया। हाँ हम्म, अभी हाथ का ऐसा कट जा रहे थे डॉक्टर साहब, चुमटियाँ भर जा रही थी। हाँ, हाँ। ये देखो हाँ चुमटियाँ भर के ऐसा करने जा रहे हैं बच्चे, चुमटियाँ नहीं भर रहे। हाँ हम ऐसा कट जा रहे थे, यहाँ तक पूरा इसमें से हाँ जेंट में से दर्द है, हाँ अकड़ जा रहे थे। हाँ अब नहीं है ऐसा, नहीं है नहीं है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। है, कैसा दिख रहा है 1 महीने में? बस बहुत अच्छा दिख रहा है डॉक्टर साहब। इस वजह से और थोड़ा दर्द है तो भी मैं ये भी दर्द डॉक्टर साहब करने गए तो कम कर देते बोल के आ गई यहाँ पर। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितने गोलियां खा रहे थे आप? मैं 13-14 गोलियाँ खा रही थी डॉक्टर साहब, हाँ अब 3 गोलियों पे आ गई। 3 गोलियां पे आ 3 गया। गोली, एक शुगर की खा रही हूँ, वो टेस्ट कराने के बाद में बंद कर दो, अब बोले तो आप बंद कर देती हूँ। हाँ। फिर एक बीपी की खा रही, पहले इतने गोलियां कई के खा रहे थे? वो डॉक्टर लिखते जा रहे थे, हाँ खा रहे थे। नहीं खाए तो दिल बड़ा हो गया, बीपी ज्यादा है, शुगर है, वो है, ये बोलने से अब बोले तो सही समझना पड़ता ना डॉक्टर साहब, हाँ खा रहे थे। अच्छा, जी। तो अभी कैसा है? अब अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब, बहुत कम चक्कर तो इतनी थी डॉक्टर साहब जिसकी हाँ खाना नहीं खा जाना, चलो, चक्कर अल्हम्दुलिल्लाह, चक्कर बहुत चक्कर। अभी आप अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या तकलीफ थी माँ? मेरे वालिद साहब को ब्रेन में स्ट्रोक्स हो रहे थे, हार्ट का ओपन बोले थे हाँ। और किडनी के डायलिसिस बोले थे। फिर अब बाद में बेहोश हो गए थे डैडी, एक बार तो 5 घंटे का टाइम दिए थे कोमा में जाते बोल के, अगर होश में आ गए तो ठीक है, मगर फिर भी कैसा कि वैसा करके आपके पास लेके आए। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफी फर्क हुआ। जब कार में बताए थे, अब आप खुद जाके देखे थे, अब बैठे हुए हैं मेरे सामने बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अनवर भाई जो है सो अच्छा वो करे, आप ट्रीटमेंट पालक है। अच्छा देंगे, उन्होंने अच्छा एडवाइस दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आप चलते हुए आए, मेरे डैडी सामने बैठे हुए हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब, हाँ कैसी है मत तबीयत? अल्लाह का फजल है डॉक्टर साहब। क्या तकलीफ थी? डायलिसिस पे थे मेरे साथ, 1 साल से करा रहे थे। हाँ और आपको मालूम होने के बाद आपके पास रुजू हुए, हाँ दवा ली, 1 महीने में आपकी दवा का असर हुआ, हाँ। दूसरे महीने में डायलिसिस रुक गया। दूसरे महीने में डायलिसिस बंद हो गया? रुक गया। कौन आपके डॉक्टर खुद रुका क्या? डॉक्टर खुद रुका, टेस्टा कराए थे, हाँ डायलिसिस कम हो रहा, वो क्रिएटिन कम हो रहा हाँ। था, कम हो रहा डॉक्टर साहब बोल के जाके बोले हाँ तो टेस्टा करे, फिर उन्होंने हाँ। करने के बाद बोले अभी नॉर्मल है, हाँ। जैसा मेंटेन कर रहे हो वैसी लेके चलो, अभी बेहतर है बोल कर रुक गए डॉक्टर। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज इधर किडनी फेल्यूर, लिवर फेल्यूर, हार्ट के लिए बायोप्सी यानी किस्म किस्म के ट्रीटमेंट मुंह खोले तो काटतूं गते, बात करे तो चीरतूं गते, यानी जब देखो आप लोग ये कंडीशन में आ जाते, दवाइयाँ और खा खा के और मसले को बड़ा कर लेते, यानी कुछ रास्ता नजर नहीं आता, कहाँ जाना क्या करना। मेरी माँ की तकलीफ देखो आप, अंदाजा भी नहीं लगा सकते उनकी तकलीफों का। 13 गोलियां खाते, 4 ऑपरेशन बोले, जीते ने तुम मर जाते बोल के डॉक्टर बोल दिए, और एक लंग को तो 5 घंटे का टाइम दिए, हाँ कोमा में चले जाते। जो है हार्ट का मसला हो गया, लिवर का मसला हो गया, किडनी का मसला हो गया। देखो आप कितने सारे मसले हैं। ये पूरे क्रिटिकल केसेस में उस वक्त किसे याद करना, किसके पास मांगना शिफा, किससे रुजू होना, ये सारे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमको समझना है। अब मेरे भाई की तकलीफ जो है सोराइसिस की, तकरीबन 40 साल से है,
آئیے میں ان کی تکلیف جو ہے آپ کو بتا کے پھر اس کا علاج بتاتا ہوں انشاءاللہ. ان کے سے کتنے لوگ ہوں گے اس دنیا میں انشاءاللہ ان لوگوں کی وہ تکلیف 40-50 سال پرانی بھی اللہ چاہیں گا نا تو انشاءاللہ 1-2 ہفتے کے اندر ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. وہ علاج بتاتا ہوں آپ کو, گھر پہ بیٹھ کے کر لو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے تکلیف آپ کو؟ سوریاسس پرابلم ہے. کب سے ہے تکلیف؟ 1984 سے ہے سر. 1984 سے. ہاں سر میں شروع ہوا. تقریباً 35-40 سال سے. 40 سال ہو رہے. 40 سال ہو گئے. ہاں. کیا بولے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کیا بولتے پریشان نہیں رہنا, زیادہ سوچنا نہیں, ہاں اس کو علاج نہیں ہے بولتے. علاج نہیں بول دیا. نہیں بولتے. دیکھ سکتا ہوں کیا؟ بتائیں فیس ایکسپوز ہوتا ہے. کیا بولو. ٹھیک. ٹھیک ہے. ایک بار میں علاج بتاتا ہوں آپ کو, خالی ہاتھ کا بتاؤ بس. یہ تکلیف ہے ہاں. 40 سال سے. ٹھیک ہے. لو پورا جسم پورا. پورا جسم پورا ہے. ہاں سر. خالی ہاتھ کا بتاؤ گے آپ, بیکاز میں اب علاج بتاتا ہوں جس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ بولو. انشاءاللہ. آؤ ادھر. ٹھیک ہے. دیکھو جن کو بھی سورائسس ہے 40 سال سے ڈاکٹر علاج نہیں کہ, لیکن اس کا علاج اللہ اس میں رکھے. یہ دیکھو گلوئی کا پتا, سن لو غور سے. ٹھیک ہے. آپ لوگ میرے سے بات کرنا بول کے آتے کیمپوں میں, لیکن میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے کیوں دے رہا ہوں میسج. کیمپوں میں صرف آپ کی چٹھی پڑھ کے دوا دیتا ہوں. آپ کی چٹھی پڑھا تو ہی باہر جتنے تکلیف آپ سناتے, اللہ جو علم دیے مجھے اس کے ذریعے سے میں آپ کو جو ہے علاج کرتا ہوں. آپ کو بولے تو سارا دن بولتے آپ تکلیفاں, جو اصل تکلیف ہم بولنا وہ بھول جاتے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو آپ کی پورے تکلیفوں کو پڑھ کے جو مین تکلیفاں ہیں جس کی طرف سے بیماریاں اور زیادہ ہو رہے, وہ مین تکلیفوں کو ختم کرنے, اور جو باقی کے تکلیفاں ہیں وہ بھی تکلیفاں ختم کرنے کے واسطے میں انشاءاللہ اچھی سے اچھی دوا بھی نہیں, آپ کو غذا ہے وہ. اب بھول جاؤ. آپ میرے پاس آئے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے, علاج کرانے جا رہے, آپ دماغ سے نکال دو. یہاں علاج کے نیت سے نہیں, یہاں بدلنے کے نیت سے اور اللہ سے شفا لینے کے نیت سے ہو میرے پاس انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تب جا کے آپ علاج صحیح سے سیکھیں گے اور گھر پہ بیٹھ کے عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. یہ سورائسس کا پتا آپ کے گھروں کے آس پاس رہتا ہے پتا. اور سے دیکھو, پان کے جیسے رہتے اس کے پتے. ڈیلی صبح ہی 11 پتے اس کا کاڑھا بنا کے پیو, 1 گلاس سے پونا گلاس کر لے کے. نہیں اسے کچا ایسا بھی چبا کے کھا سکتے, کچھ بھی پرابلم نہیں ہے, کچھ بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے اس کے انشاءاللہ. یہ آپ کے خون کو فلٹر کرتا اور وہ انفیکشن کو اور بیماری کو جڑ سے ختم کرتا. یہ پینے کے لیے, اسے پکا کو بھی پی سکتے یا ایسا ہی کچے جو ہے پتے بھی چبا کے کھا سکتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا کالی زیرہ آپ کو دواسس میں مل جاتا, 50 گرام چھوڑو, 50 گرام کالی زیرہ لے لو. گھروں کے آس پاس جہاں پر بھی دواسس میں ملتا ہے انشاءاللہ کالی زیرہ. اگر کالی زیرہ نہیں ملی تو کڑوی زیرہ لے لو, 50 گرام لے لو. 50 گرام کڑوی زیرہ اور جو ہے نیمبو, 50 گرام کڑوی زیرہ اور 4 نیمبو کا رس. کڑوی زیرہ کو پاؤڈر بنا لینا. ٹھیک ہے. کالی زیرہ نہیں تو کڑوی زیرہ, کون سا بھی زیرہ لے سکتے, کڑوی زیرہ یا کالی زیرہ. 4 نیمبو کا رس اس میں نچوڑ لو, اس کا پورا پاؤڈر بنا لو کڑوی زیرہ کا. یہ پاؤڈر اور یہ نیمبو پیسٹ بنا لینا. جہاں جہاں سورائسس ہے وہ پورا اپلیکیشن لگا دینا. لگا کے 4 گھنٹے یا 8 گھنٹے لگا کے چھوڑ دو آپ. اس کے بعد جو ہے اسے نیم کا صابن, مارگو صابن ملتا دکانوں میں آپ کو. ٹھیک ہے. جا کے اگر مارگو نہیں ملا تو بھی کوئی بھی نیم کا سوپ آپ لے سکتے. نیم کا صابن سے واش کرو انشاءاللہ. واش کر کے چھوڑ دو انشاءاللہ. یہ جو انفیکشن ہے یہ کڑوی زیرہ یا کالی زیرہ سے انشاءاللہ ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. اوپر اپلائی کرنے کے واسطے یہ, اور انٹرنل آپ کو جو ہے خون کو فلٹر کرنے کے واسطے گلوئی کا پتا. اگر یہ گلوئی کا پتا نہیں مل رہا تو اس کا پاؤڈر ملتا دواسس میں دکانوں میں. ٹھیک ہے. تو وہاں جا کے پاؤڈر بھی لے سکتے. 1-2 چمچے پاؤڈر 1 گلاس پانی میں ڈال کے پکا کے پونا گلاس کر کے نہار پہ پی سکتے انشاءاللہ. اور اگر سر پہ ہے, آپ کو سر کے اندر ہے تو
जो है स्कैल्प पे है तो ये आधा घंटा लगाओ, ज्यादा लगाएंगे तो सर्दी हो जाती। जिनको डैंड्रफ का इशू है, जिनको जुआ है, उन्हें भी लगा सकते हो, उसमें मर जाते, जुआ भी मर जाते और आपका इन्फेक्शन भी खत्म हो जाता है इंशाल्लाह। ऊपरी तौर से ये पाक कर देता आपके इन्फेक्शन को इंशाल्लाह। इसे रेगुलर करो, जब तक बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती तब तक करो। आधा फायदा हो गया, पौना फायदा हो गया, छोड़ दिए तो फिर पलट को आ सकती। बिकॉज ये इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करना भी, क्या बोला, मर्डर करो क्या, यानी चाकू ले काट लेंगे, बात काट ले रहे ना, आज 15-16 साल की उम्र में काट ले रहे। यानी सुबह को एक चिट्ठी आई मेरे पास, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, नींद नहीं है, टेंशन ज्यादा और जो है खाना खाए नहीं जा रहा, इतने बीमारियां लिखी मैं, अम्मा इतने तकलीफ है भाई इनको, कितने बुजुर्ग हैं इनकी, बुलाओ बोल के। एज देखा तो मैं 16 साल, एज देखा तो 16 साल, तकलीफा देखे तो 80 साल के। क्या है ये, ताज्जुब हो जा रहा मेरे को देख के, बुला के देखा तो जी हो, और क्या कहता, अभी बीमारियां ही नहीं सुना, खांसी भी है, बलगम भी है, छाती जलती। अरे क्या भाई ये 15-16 साल की उम्र में 50-60 साल की बीमारियां। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजले करम से मैं कभी फील तो नहीं करे ऐसा, जॉइंट पेन्स वगैरह, छाती में जलन, ऐसा पेट में दर्द, घुटने में दर्द। ये 80 साल का एक्सपीरियंस 15-16 साल की उम्र में कैसा आ जाता कि मेरे को ताज्जुब हो रहा, आखिर क्या कर रहे रहेंगे बोल के। आप लोगों से गुजारिश है, मेहरबानी से, सबसे पहली गलती क्या है बोले तो 15-16 साल की उम्र में बच्चे कर रहे, उनके हाथ में आप लोग मोबाइल दे रहे सोए, मोबाइलों को बंद करो। समझ रहे मेरी बात, देखो मोबाइल कहते ही मोबाइल लेके बाहर चले जा रहे, मोबाइल को बंद करो। मोबाइल पकड़ने को रात भर जाग रहे और 15-16 साल की उम्र में आशिकी, 18 साल की उम्र में माँ बाप को नहीं पहचान रहे, लेके उड़ जा रहे पर्यांग को, यानी फिर आरेश नहीं, उनकी मौता को भी नहीं आ रहे। देखो जरा, उनकी मौता को भी नहीं आ रहे, लेको पर्यांग उड़ रहे, वैसा लेको उड़ रही परी, पप्पा की परी, हाथा बांग काट लेंगे। है नहीं, तरबियत माँ, तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोलो, आप रोक टोक करेंगे तो ही, वो भी प्यार मोहब्बत से करो, आप गुस्से से मार के नहीं। बच्चों को जो है 16-17 साल की उम्र में क्या बोले तो फिर गुस्सा बहुत जल्दी आता उनको, क्या करे तो तुम्हारा खून है सो, नहीं तुमने कितना गुस्सा था उसे डबल आता। उस वक्त हिकमत से, प्यार मोहब्बत से जो है कि तो बचपन में आप कुछ ना लाड़ दे दे के, मोबाइल दे दे के मुंह बंद करें सो। अब वो बचपन की आदत जनाजे तक भी रहती छो, अब वो कम तो करना है, तो प्यार मोहब्बत से ये बच्चों को तरबियत करना है। और तरबियत में पहला उसूल उनका मोबाइल बंद करो। मोबाइल पकड़ ले को रात भर जाग को नींद खराब हो रही, नींद खराब होने से उनको घुटना में दर्द, पेट खराब, छाती में जलन, पूरा हार्मोन इम्बैलेंस, शादी करने के बाद जोरू का गुलाम हो गया। तुम्हें जो बोलते जोरू का गुलाम हो गया, अरे पल्लू में पकड़ के बैठा थे, निकल रहा नहीं बाहर, यानी अंदर पावन दबाता मालूम नहीं। हाँ, इन्हों क्या की समझ लेते, यानी फिर बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, खाली पावन दबात कहां से होते बच्चे, यानी पावन कहीं दबा रहा हो, जोरू को मालूम। समझो आप जरा, हिकमत को जरा समझो। यानी 15-16 साल की उम्र में बच्चों को बूढ़ा न को करो, मोबाइल उठा के साइड में रखो, बच्चों को जो है एक्सरसाइज, योगा, जिम, 5 वक्त की नमाज बता के दियो, 5 वक्त की नमाज और कुरान की तालीम बच्चों को दो। नहीं तो तुम्हारी मगफिरत के लिए भी बच्चे नहीं आते। एक बात याद रखो, आप मर गए का तो भी आप नहीं मरे तो कब मरती ही नहीं कहते हो, कब मरती ही नहीं। इसकी आस्ती है कर कुछ, तुम ना पानी डालते, तुम्हारी आस्ती है तो तुम ना पानी डालते, नहीं तो तुम ना जहर डालते आपको। वैसा है जमाना, धोखे की जगह है ये दुनिया, समझ रही, यहाँ वफादारी नहीं मिलती। तो आपकी तरबियत है आपके लिए सब कुछ। तो जो भी आप बच्चों को, मर्द बच्चों को मोबाइल बंद करो, उनको जो है उन्होंने कहाँ जा रहे, किधर जा रहे, क्या कर रहे, जरा ध्यान रखो, ठीक है। और जो है उनको सही ग़िज़ा बताओ, उनको अपने कंट्रोल में रखो, छोड़ो न को, ठीक है। और बच्चियों को भी, यानी तो बच्चों की बात कर रहा हूँ बल्कि नहीं, बच्चियों को भी, आजकल की बच्चियां, उन्हें भी जरा क्या कर रहे। परसों एक बच्ची आपको है, सुनो मेरी बात, क्या प्रॉब्लम, मुंह का कैंसर, मुंह का कैंसर, मुंह पूरा बंद हो गया, इतना छोड़ रहा। ज्यादातर मैं गुटखा खा को मर्द अफराद को देखता हूँ ये मसला। वो बच्ची बुरखे में आई, बच्ची को है मुंह बंद हो गया पूरा, सेम
मैं क्या माँ हो गया, ये इतनी कम उम्र में कैसा हुआ? बोले तो गुटखा खाते थे क्या तुम्हें? क्या नहीं गुटखा नहीं, मैं सुपारी खाती हूँ। उम्र क्या है? 15-16 साल। क्या है जी ये? कौन कर लेती बोलो शादी? कहाँ जा रही तुम्हें? कहाँ है जिंदगी? शुरू होने से पहले खत्म कर ले रही। पहले पेट खराब, उसके बाद हार्मोन इम्बैलेंस, सुपारी की आदत, वो सुपारी की आदत, और कुछ लोगों को चावल चापने की आदत, डालने को चावले को गाले को बैठती। इन्हें ऐसी है, उन्हें वैसी है, उसके 4 जोरुआ, इसकी बड़ी जोरू मोटी है, उन्हें छोटी है, इन्हें गिड्डी है, उन्हें उतना कमा रहा, उन्हें उतना खा रहा, देखो उन्हें उसके पीछे भाग गया, उन्हें इसके पीछे भागी, इसे 4 तक नको। ये सारे चीजें जरा कंट्रोल करो, नहीं तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस होता। कई को आ रही कम उम्र में थायराइड की बीमारी, कई को आ रही हार्मोन इम्बैलेंस, कई को हो रहा महावारी नहीं हो रही ठीक से, हुई तो फुल ब्लीडिंग हो रही, ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, तकलीफ हो रही, तो उनको एक नुस्खा बता तो इंशाल्लाह एक ही डोज में अल्लाह शिफा दे देती, एक ही डोज में। वो है त्रियाख। अब दवा सस में जाके पूछो, त्रियाख आजम उन्होंने देते इंशाल्लाह। त्रियाख आजम लेकर आओ, 1 गिलास पानी में इंशाल्लाह, 2 से 3 खतरे आपकी ब्लीडिंग को रोक देता है इंशाल्लाह, इमीडिएटली, एक ही बार में शिफा, फिर आपको इंशाल्लाह पलट के बीमारी नहीं आती। समझ में आ रहा? तो इंशाल्लाह ये इल्म को जान लो, और रात में सुकून से नींद करो, मोबाइल में पकड़ ले को जागो न को, ठीक है? पूरे कीमा बोर हो रहा क्या सबको? सुन रहे ना गौर से? आवाज वहां तक आ रही है ना? याद आ रही क्या घर की? भेजता हूं, ठीक है? गौर से सुनो जरा, ठीक है? तो आपकी गलतियों से ही छेदा रखले को पानी भरे तो कहां से बढ़ता घड़ा? पहले छेद को बंद करो, उसके बाद आप डॉक्टरों को बदनाम करने का भी बंद करते हैं। डॉक्टर हकीमा कई को बदनाम हो रहे, उन लोगों ने बता, उनको मेन छेद को फाइंड आउट करने नहीं आ रहा, कहां से पानी जा रहा बोल के। पंचर हुई तो गाड़ी पहले छेद को ढूंढते, कहां है छेद, हवा कहां से जा रही। बिना छेद देखे पंचर डाल सकते नहीं, आप लोगों तो बिना छेद देखे इलाज करा ले रहे, यानी तो आपकी गलतियों को आप देखेंगे तो आप वहां पे रुकावट लाएंगे तो आपको फायदा। तो कम उम्र में जो बच्चियों को हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा, सबसे मेन रीजन क्या है? उनकी रात की नींद, फुल टेंशन है उनको, ठीक है? 16 साल की उम्र में जो है उनको फुल टेंशन, कितने बच्चे पैदा करो बोल को, है नहीं? तो टेंशन क्यों ना को, ठीक है? अल्लाह जितना देना जब देना देता अल्लाह ताला। बस अपनी सेहत का ध्यान रखो, रात में जल्दी सो जाओ, ओढ़ना ओढ़ लेके, मोबाइल रख ले को रहते से घर वालों को कुछ मालूम नहीं रहता, है नहीं? अम्मा बाबा कुछ जो है आंखों को पर्दा डाल देते और यहाँ पे फोनों में चलते रहता पूरी रात। देखो ओढ़ना हटा के मोबाइल है या नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना इंशाल्लाह, नहीं तो मेरे पास आके रोते रहते आप लोग। शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे, सास काट बिटन कर रहे, नंदा सता दे रहे, सब भी क्या भी काम करने नहीं दे रहे, दुल्हन के बाजू खड़ने नहीं दे रहे, हाथ डाल को हटा दे रहे, मेरे को ऐसा कर रहे वैसा कर रहे, रोना धोना कम होता आपका, घूरना कम होता। वो उम्मीद लेके आते आप 10 साल 15 साल बाद, ध्यान डॉक्टर साहब के पास कम होता बोल के, है नहीं? मेन गलतियों को सुधारे तो ही शिफा इंशाल्लाह। औलाद के 2 से 3 महीने में अल्लाह के फजल से रिजल्ट्स आ रही। रिजल्ट्स कंसीव होने के बाद फोन करके इत्तला करो और स्ट्रिक्ट डाइट करो, ठंडी का आइटम उछ लो, गर्म चीजें खो न को। समझ में आ रहा? रात में सुकून से नींद करो। पहला सीरियल में नको दियो टाइम, ठीक है? क्योंकि सास की क्योंकि कभी बहू थी कहते देखो, है नहीं? इन्हें सास इन्हें इसकी बहू, इसे कहते नंदा, पूरा डिटेल रख लेते सीरियल में, दुम दुम तन दुम दुम करको, है नहीं? गोकिला यूं ही कहते रहती हूँ, इनो भी गोकिला, ठीक है ना? गोकिला बनकर डसते रहते पूरों, ठीक है ना? गोकिला गोपी वगैरह नको, वो खाली एक्टिंग है। वो एक्टिंग तुम्हारी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जो है नाटक की हो जाती फिर, ठीक है? तो सीरियल को परहेज करो, केबल को हटाओ, है नहीं तो टीवी देखे तो देखो, नहीं का तो नहीं, 8-9 बजे खत्म कर डालो, 12-12 1-1 बजे तक तुम्हारी नींद और तुम्हारी सेहत बिगड़ाने के लिए सुन लो कर रहे है वो, ठीक है ना? मैं पीछे गालियां देते, काम कर रहे, तू कहीं को बोल रहा करते, है नहीं? आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो उसके ऊपर जरा ध्यान दो इंशाल्लाह। रात में सोना, दूसरा टाइम पे खाना, खाना कम खाना, ठीक है? क्या खा रहे हैं? अपने खाने में डाइट को सही लो। धनिया का पानी, कोथिमीर, धनिया का पानी, कोथिमीर जो है सूखा हुआ या डायरेक्ट कोथिमीर भी ले सकते आप, है नहीं? और उसके बाद जो है मूली का जूस, सुबह में लौकी कद्दू का जूस, एलोवेरा का जूस,
ये जो है गिलोय के पत्तों का जूस, औरतों को आजकल दर्दा बहुत ज्यादा, दर्दा शतावरी मिलता आपको दवासास में, वो पाउडर ला लियो, वो 1 गिलास पानी में डाल के पकाओ, पका के इंशाल्लाह एक पौना गिलास करके इंशाल्लाह पियो, यानी तो डायरेक्ट शतावरी का पाउडर भी 1 चमचा 1 गिलास दूध में डाल के पी सकते हैं इंशाल्लाह। ये पीने से आपके सालों पुराने दर्दा भी खत्म होते। और ये पान का पत्ता 1-2 पान के पत्ते ले लो, 1 गिलास पानी में डाल के औंटा के पौना गिलास करके सुबह शाम पियो। पान के पत्तों का पानी, और पेटा खराब है तो पीपल के पत्ते का पानी एवरीडे उठको 1 पीपल का पत्ता या 2 पीपल के पत्ते या 3 पीपल के पत्ते आपके सेहत के हिसाब से, इसमें क्या भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये ग्राइंडर में 1 गिलास पानी डाल के, ये पत्ता डाल के ग्राइंडर करके इसका पानी पियो सुबह नहर पेट। पीपल के पत्ते का पानी, पान के पत्ते का पानी डेली सुबह ये लिक्विड आइटम लियो। दोपहर में थोड़ी मेहनत करके पकाओ, जोमेटो का, स्विगी का, बाहर पिज्जा बर्गर नूडल्स 5 मिनट में मैगी पका लेते, इन्हों 5 मिनट में काटते। ऑपरेशन कई को करा लेते ऑपरेशन, सिस्ट फाइब्रॉइड और जो है ये ट्यूब ब्लॉकेज, ये सब कई को होते, हार्मोन इम्बैलेंस कई को होते, हेवी ब्लीडिंग कई को होती, नहीं तो महावरिश नहीं होती, कई को होता है। सिस्टम क्यों बिगड़ता आपका? मेन आपका सोने का सिस्टम, मेन आपका खाने पीने का सिस्टम सही नहीं रहता, इसीलिए बिगड़ता। समझ रहे हैं मेरी बात? अपनी ग़िज़ा को सही रखो आप इंशाअल्लाह। घर दिया अल्लाह ताला आपको, समझदारी दिया, हाथ पैर दिया, पका के खाओ मेहनत से इंशाअल्लाह। फ्रिजा में रख रखो, सड़ाओ नको। एक तो टीवी से बिगड़ रही, दूसरा फ्रिज से। एक बार पका कर रख डाले तो फ्रिज में वो 3 दिन रखो खाते, वो गोश्त बास मारती रहती, गोश्त निकाल को खाते। पकाने का हेल्पन वो तुम्हें खाको, तुम्हारे हार्मोन इम्बैलेंस, मर्द को खिलाको, उनका पेट खराब, ऊपर से क्या काम के भी नहीं रहते उन्होंने। यानी फिर इन्हों एक रूम में सोते, इन्हों एक रूम में सोते। समझ में आ रहा? तो अपनी सेहत का खास ख्याल रखो, हमेशा सेहतमंद रहेंगे। नहीं अगर आप सेहत को लापरवाही करे तो हर रिश्ते के मोहताज हो जाते, देखो कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, ठीक है ना? तो खान पान जानो क्या है क्या नहीं, बाहर का पिज्जा वगैरह जोमेटो, वो चिकन वगैरह, बाहर चिकन नहीं खाना को आप लोग, मैं बार बार बोलता हूँ चिकन खाना को नहीं, वो खाक मरती कहते। अम्मा खाए तो मर जाती हूँ बोले, लेकिन आखिरी बार खा को मरता हूँ, मैं खा कुछ मरता हूँ कहते। यानी तो वो चिकन खाना को अल्लाह का खाना तो एकदम जहारिश लग खा लो, कई को तो भी दूसरे के ऊपर बोझ बन रही। छोड़ डालो चिकन खाना को, उससे हार्मोन इम्बैलेंस होता, पेट खराब होता, आपका सफेद कपड़ा जा रहा था और ज्यादा बढ़ जाता। सफेद कपड़ा जिनको भी हो रहा, उन्होंने नारियल का पानी पियो, एलोवेरा का जूस लियो, और क्या करो उन्होंने एलोवेरा का पत्ता आता देखो, कमर पट्टा बोलते, वो काट लियो, वो साइड से काट लेके बीच में काट के इंशाल्लाह वो अंडरवेयर में रख के पहनना। इससे क्या होता, वो पूरी गंदगी को खींच देता इंशाल्लाह, और आपको सफेद कपड़ा जो जा रहा रुक जाता, एक ही बार में शिफा है इंशाल्लाह। और वॉशरूम को कहते कभी भी गर्म पानी का इस्तेमाल करो, वॉशरूम में गर्म पानी का इस्तेमाल करो। समझ रही मेरी बात? और बाहर का चिकन खानों को, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह न को खाओ, ठीक है? ये चीजों से परहेज करो इंशाल्लाह, आप सेहतमंद हो जाते। और महावरी हुए जब एलोवेरा खाओ सुबह सुबह, और ठंडी के आइटम खाओ उसके बाद कंसीव करने का रहा तो इंशाल्लाह। लाजवंती का पत्ता भी मिलता है आपको दवासास में, वो पत्ते का भी काढ़ा बना को पी सकते, इससे भी आपका हार्मोन इम्बैलेंस सही होता। ये इलम है, ये इलम की कमी से आप जो डॉक्टर के पास जाते हार्मोन इम्बैलेंस ले को, ऐसे रहते गए तो फार्म की मुर्गी जैसा मोटे कर देते उन्होंने दवाएं खला को, ऐसे भी और खराब। वो सिस्ट जाको फाइब्रॉइड हो जाता, वो फाइब्रॉइड जाको कैंसर हो जाता, फिर लास्ट में रिमूव करो कहते। फिर आते मेरे पास, डॉक्टर साहब 8 दिन का टाइम दिया, यूट्रस निकाल लो, बोतल क्या करना, बच्चे भी नहीं, लबो बमड़िया। मैं सुनता हूँ नहीं, हाँ लिख के भेजता हूँ। अब मैं सुन रहा नहीं बोल को उसे अलग बमड़ी, इन्हों सुन रहे नहीं, इन्हों खाली देख रही। आपकी बीमारी देखा तो कुछ लिख सकता हूँ, समझ रही मेरी बात? सुनाने पड़े तो सारा दिन सुनाते रहते तकलीफा, लेकिन अमल करना नहीं करना तुम्हारे ऊपर। मैं 10 घंटे भी आपको ऐसा रगड़ को भेजा, बाहर निकले तो और वापस वस्तु तुम्हारा कहता तो भी समझो। बदलने वाले बहुत कम है, इन लोगों बदले सो है, इस वजह से इन लोगों ऐसा शिफा हो को है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। सालों पुराने तकलीफा, 4 ऑपरेशन, 1 ऑपरेशन करे तो खबर को चले जाते थे। डॉक्टर खुद बोल दिया उनको, अपॉइंटमेंट बुक है तुम्हारा घर को, है नहीं? अल्लाह का शुक्र है आप सेहतमंद होके पूरे घंटे पिघल के, हार्ट का मसला क्लियर होके, पेट के गड्ढे खत्म होके, पूरा शुगर 600 शुगर नॉर्मल होके सामने बैठे हुए हैं। 18 साल की बच्ची बैठे हुए हैं। 40 साल में जाको 80 साल के हो गए थे उन्होंने। सच्चा झूठा है माँ? अब फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, उठ को आ नहीं सक रहे थे, अब दौड़ने को है मेरे पास।
آپ کو بول رہے کہ سجدے میں دعا دے رہے سجدہ کرنے کے قابل کے نہیں تھے، اس کے قابل کے بنا دیے، اللہ بنائے، ذریعہ میرا بنا رہی بولے تو جو نیت سے میں بیٹھوں آپ کی خدمت کرنے کے لیے وہ امپورٹنٹ ہے، اور کیا یقین سے آپ دوائیاں لے رہے وہ امپورٹنٹ آپ کے لیے ہے، اور کیسا آپ عمل کرتے اس کے اوپر بھی جو ہے رہتا۔ ہاں کرے نا، آپ محنت کرے تو پھل ملا۔ کتنے کے لوگوں کو کتاب بولو، دعوت کو مجھے بلا کے چکن اور مجھے ڈالتے یہ لوگ کھاؤ کرتے، یعنی تو آپ لوگوں سے گزارش ہے صحت کو بچا کے رکھ لو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور کچھ تو بھی ہے، پورا بول دیا نا، پورے کانسیپٹ کور کر دیا، ٹھیک ہے۔ اپلائی کرنے کے لیے آئل ہونا تو دے دیتا ہوں انشاءاللہ، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو واسطہ دوائیاں شروع میں کم دیتا ہوں تاکہ اللہ آپ کو ایک ہی بار میں شفا دیتا لیں، جو چیزوں میں اللہ، یہ چیزوں میں اللہ شفا رکھے۔ کتنے کے لوگوں کو الحمدللہ ایک ایک باٹل میں بھی ان لوگوں اٹھ کے بیٹھے سوئے بستر سے، اس وجہ سے میں آپ کو 5 باٹلا اس کے بعد تھوڑی بہت دوا دے کے بھیجتا ہوں جو آپ کی بیماریاں رہتے پڑھ کے۔ یہ کچھ بھی ایک بات یاد رکھ لو، یہ نہ آلوپیتھک ہے، یہ نہ ہومیوپیتھک ہے، یہ نہ آیورویدک ہے، یہ نہ یونانی ہے، یہ ایک دم قدرتی پھول پتے، یہ پرانا علم جو اللہ قرآن میں کھانے پینے کا ذکر کرا، اللہ چپ ذکر نہیں کرے، چپ قسم نہیں کھائے زیتون کی، انجیر کی، شہد کی، اللہ چپ قسم نہیں کھائے، اس کے اندر اللہ فائدہ رکھے، اسی لیے اللہ قسم کھا کے بندے کو بیان کر رہے کہ اے میرے بندے میری پہچان لے کے، مجھے پہچان لے کے میرے پاس آ جا، میں کون ہوں، پھر تجھے میں وہ دیتا ہوں جو تو چاہتا، لیکن دنیا میں تو ویسا جی جو میں جیسا چاہتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو دنیا میں ہم اللہ کو بنا دیکھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے تو آپ کو یہ بیماریاں جو آئے ہوئے ہیں شیطانہ کے جیسا آئے ہوئے ہیں ہماری زندگی میں، یہ بیماریاں شیطانہ کے جیسا آئے ہوئے ہیں ہماری بیماری میں، تو یہ پورے چٹھی لے کر آتے آپ میرے پاس، یہ پورا لکھاتے یہاں سے نیچے تک بھی، یہ پورا پڑھتا ہوں میں، ایک چیز بھی نہیں چھوڑتا ہوں الحمدللہ، ٹینشن نہ کھولیو، یہ پورا پڑھتے ہی میرے کو سمجھ میں آتا آپ کے اندر کتنے شیطانہ ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، تو بڑے بڑے شیطانہ رہتے اس کے لیے لکھ دیتا ہوں میں انشاءاللہ، یہ بڑے شیطانہ جاتے جاتے چھوٹے شیطانوں کو بلا لگ جاتے، سمجھ میں آ رہا؟ تو آپ لوگوں کا بھول گئی میں کر کو آتے نا دماغ میں نکال لو، اللہ زبردستی بلاتے کہ آپ کو اللہ کو یاد کریں گے بول کے، سمجھ میں آ رہا؟ تو ٹینشن نہ کھولو، انہوں سنے نہیں نہ دیکھے نہیں، ایک سیکنڈ میں ایسا دیکھ لیا، الحمدللہ تجربہ ہے، 100 ڈاکٹر مل کو نہیں دیکھتے، اللہ فل سے اللہ ہوتا ہے، تجربہ دے دیے میں کو آپ کی خدمت میں، تو آپ لوگ بے فکر رہو، 1 سے 4 BUMS ویل کوالیفائڈ ڈاکٹرس ہیں الحمدللہ، ڈاکٹر اظہر، ڈاکٹر مبشر، ڈاکٹر پروین، ڈاکٹر یاسمین، یہ لوگ پورا آپ کو چھانتے رہتے، آپ کچھ معلوم نہیں، آپ کی ہر مزاج کو دیکھتے رہتے، آپ کی ہر ایک تکلیف کو ریڈ کرتے رہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چٹھی جو لے کر آتے آپ میرے پاس، یہاں پہ پورے تکلیفاں رہتے، اور نیچے جو ہے پورے ریمیڈیز دیتا ہوں میں آپ کو، علاج آپ کے ہاتھ سے خود آپ کر لینا، دوا نہیں لیتے پرواہ نہیں، آپ نیچے جو میں ریمیڈیز لکھ دیتا ہوں آپ کو، اس سے ہی آپ کو شفا ہو جاتا۔ ایک سوال نہ کرو ڈاکٹر صاحب پھر کب آنا، یعنی ساس کا گھر نہیں ہے بار بار آنے کے واسطے، یعنی تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ایک ہی بار میں اللہ آپ کو شفا دے دیں گے، اور جو علم آپ کو نیچے یہاں پہ ہم سکھا کے بھیجتے، یہ سارا علم سیکھ لو، گھر پہ بیٹھ کے عمل کرو، انشاءاللہ فائدے میں آ جاتے آپ لوگ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک جو ہے موت کے آنسر کا بھی بولا تھا آپ کو، آئیے سامنے، ہو گیا، ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ کیا تکلیف ہے آپ کو؟ منہ کھولو، نہیں کھل رہا، کھانا وانا کچھ چل رہا نہیں چل رہا، کھاتے، کھولو منہ، اتنا کھل رہا سو، ابھی بڑی مشکل سے ہاں کرے آپ، ٹھیک ہے۔ تو جن کا بھی منہ نہیں کھل رہا گٹکا کھا کھا کو ذرا سن لو، اب تو انہوں ماشاءاللہ چھوڑ کے 10 سال ہو گئے کہتے، وہ ان کو درد تھا، لیکن معدے کی گرمی سے ان کی بیماری اور بڑھتے گئی سوئے۔ یوزولی ہماری معدے کی گرمی سے منہ میں چھالے آتے، یعنی وہ منہ کے چھالے ہم نہ خبر تک لے کر جاتے۔ اب میں جو بولتا ہوں ذرا سن لو انشاءاللہ، اس سے فائدہ اٹھا لو آپ لوگ۔ اگر آپ لوگ یہ علم جان لیتے نا، آپ کے آس پاس ایسے بیمار لوگ ہیں تو ان کو بتانا، یہ آپ کا فرض ہے، میرا تو مرا بول کے چھوڑ دینا سو نہیں، دشمن کو بھی ساتھ آنا، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کون کب کیسا کام آتے نہیں معلوم ہمارے کو، کل کے دن تو میرا جنازہ اٹھانے انہوں چاہتے ہوں گے، کسے معلوم، اپنے ہاتھ دے دیتے، یقین مانو آپ، سمجھ رہی؟ تو جن کو بھی منہ کا چھالا ہے انہوں خالی جامن کے پتے چاپ کو تھوکنے سے آپ کا چھالا چلے جاتا ہے انشاءاللہ۔ جامن کے پتے 1 سے 4 نسخے بولتے نوٹ ڈاؤن کر لو انشاءاللہ، ایک میں اللہ شفا دے دیتے، لیکن 1 سے 4 آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ کون سی چیز میں اللہ شفا رکھے اللہ بہتر جانے، لیکن آپ کو صحیح چیز بتا رہا ہوں، اس میں کچھ بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے۔ آم کے پتے میں، جام کے پتوں میں،
اس میں کچھ بھی سائڈ افیکٹس نہیں ہے. اللہ اس میں بہت شفا رکھے. سمجھ رہی میری بات؟ تو جامن کے پتے چاپ کو تھوکنے سے منہ کے چھالے چلے جاتے. دوسرا جام کے پتے لے لو, 11 جام کے پتے لے لو, اس میں 1 چمچہ جو ہے سیندا نمک ڈالو, پکا کے اس کا غرارہ کرو, کلی کرو. تیسرا 1 چمچہ شہد, 1 چمچہ دہی اور کھوپرا, کوکونٹ کھوپرا ہے نا, کھوپرے کو جو ہے مکسی میں مار کے اس کا رس نکال لینا. کھوپرے کا رس نکال لو. کھوپرے کا رس نکال لے کے وہ رس میں 1 چمچہ شہد 1 چمچہ دہی ملا کے پینا انشاءاللہ صبح نہار پیٹ. اس سے آپ کے معدے کی گرمی کم ہو جاتی, منہ کے چھالے کم ہو جاتے انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہا؟ اور رات میں سونے کے ٹائم پر ارجن کی چھال, آپ کے نساں کمزور ہیں, آپ کوئی بھی چیز سوچیں گے بولیں گے اب میں سوچ رہا ہوں بولے تو پہلے دماغ میں جا رہی میرے بات, پھر زبان پہ آ رہی. سمجھ رہی؟ اگر میں کوئی بھی ایک ایکشن کرنا پہلے دماغ کو جاتا میسج, اس کے بعد ہاتھ پہ آتا, تب جا کے میں کوئی ایکشن کرتا ہوں. تو میسج, یہ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کون سا ہے؟ موڈ آف ٹرانسپورٹیشن کون سا ہے؟ نساں ہے نا, نساں, نرس, جو نساں ہیں, جو مزلس ہیں وہ ہے, تب جا کے ہم ایکشنز کرتے. تو آپ کے مزلس کمزور ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو شفا دیر ہوتی یا شفا نہیں ہوتی. تو مزلس کو اسٹرانگ کرنے کے واسطے ارجن کی چھال 3 انچ ارجن کی چھال, اس میں ادرک 2 انچ ادرک اور 3 لہسن کے کلیاں ڈال کے کچل کے رات میں سونے کے ٹائم پہ 1 گلاس پانی میں یعنی پکا کے اس کو آدھا گلاس کر کے پی کے سو جاؤ انشاءاللہ رات میں. صبح میں کھوپرا دہی اور شہد. اور ایک بات یاد رکھو, آپ اتنا سارا علاج کرنے کے بعد بھی آپ لوگ رات میں نیند نہیں کرے تو آپ کو دوائیاں اثر نہیں کرتے. نیند بہت ضروری ہے, تو نیند ایک کرو, بہت ضروری ہے. نیند کرے تو ہی آپ کے منہ کے چھالے جاتے اور معدے کی گرمی کم ہوتی. سمجھ رہی ہیں؟ انشاءاللہ یہ چیزوں کے اوپر دھیان دیو اور گھر پہ بیٹھ کے عمل کر لو, انشاءاللہ بہت فائدے میں آ جاتے آپ لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہر مہینہ 1 سے 5. تھائرائیڈ کے لیے سن لو. تھائرائیڈ ان دا سینس کیا ہے؟ بیسک تھائرائیڈ کیا ہے؟ آپ کے اندر انتڑیوں میں گندگی. اب انتڑی پوری کنیکٹ کہاں ہوتی؟ یہاں سے ہوتی, یعنی گلے سے کھائے تو انتڑیا میں جاتا. یعنی اب تو ایسا کنڈیشن آ رہا کہ پائپاں لگا کو چھوڑ رہے, تو جو بھی کھاتے گلے سے انتڑیوں میں جاتا. انتڑیوں میں گندگی کی وجہ سے تھائرائیڈ آتا, سمپل. اب وہ انتڑیوں کو پاک کرنا ہے, تو کیا کرنا, آپ 1 مٹھی دھنیا رات کو پانی میں بھگنے ڈالو اور 10 کالی مرچاں بھی کچل کے ڈالو پانی میں بھگنے. صبح میں اٹھ کو اس کو پکا کے 1 گلاس سے 1.25 گلاس کر لے کے پی لینا انشاءاللہ. اس سے آپ کا تھائرائیڈ نارمل ہو جاتا, دھیرے دھیرے گولیاں چھوٹ جاتے آپ کے انشاءاللہ. اور تھائرائیڈ کے پیشنٹس کو یوزولی کھجلی رہتی, زخمہ رہتے, انفیکشن رہتا, تو ان کو ضروری ہے کہ ان کے انتڑیاں کے ساتھ ساتھ ان کا خون بھی گندا ہے, ان کے خون کو فلٹر کرنا ضروری ہے. کوئی بھی بیماری آپ ٹیسٹ کرانے کے واسطے کیا کرتے؟ خون کو ٹیسٹ کرتے, یعنی خون کچھ فلٹر کر ڈالے تو یعنی پاک ہو جاتا. تو اس وجہ سے خون کو فلٹر کرنے کے واسطے اللہ نیم کے پتے میں وہ خاصیت رکھے. 11 نیم کے پتے لے لو. یہ جو دھنیا ڈالتے, کالی مرچی ڈالتے, اس میں نیم کے پتے بھی ڈالو انشاءاللہ. ڈال کے سیم اونٹا کے ڈیلی صبح نہار پیٹ پیو انشاءاللہ. یہی آپ کی غذا ہے انشاءاللہ. اس سے آپ کو جو ہے تھائرائیڈ, کھجلی, انفیکشن پورا کم ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہر مہینہ 1 سے 5 تاریخ تک گلبرگہ, 7 سے 15 تاریخ تک حیدرآباد. ہوا نہیں جی آواز؟ 7 سے 15 تاریخ تک حیدرآباد انشاءاللہ. پھر جو ہے 19, 20, 21 تاریخ کو میں بنگلور میں ملتا ہوں انشاءاللہ. گلبرگہ میں جو ہے اپوزٹ پانی کی ٹانکی, شور گنبز, رنگ روڈ. حیدرآباد میں 7 سے 15 تاریخ تک اما گارڈن فنکشن ہال کے بیک سائڈ کاٹے دان میں انشاءاللہ. اور جو ہے 19, 20, 21 تاریخ کو بنگلور میں کمبی پور, انچے پاڑیا, فیضو لے آؤٹ انشاءاللہ. یہاں پہ ملاقات ہوتی. اور نیکسٹ مہینہ جو ہے رمضان ہونے کی وجہ سے فجر کے بعد دیکھتا ہوں یوزولی میرے کیمپس میں, اگرچہ میں نہیں رہا انڈیا میں, آؤٹ آف کنٹری میں رہا, تو میرے بھائی کو بٹھا کے رہتا ہوں, اظہر سے ملاقات کر سکتے. ویسا میرے سے ملنا بول کے کیا بھی نہیں, بیکاز میں میری پوری ٹیم کو تیار کر دیا الحمدللہ. بہت اخلاص سے میری ٹیم, اللہ میں بہت لوگوں کو میرے ساتھ جوڑتے جن کے اندر اخلاص ہے, قوم کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے انشاءاللہ.
तो इंशाल्लाह मेरे पास इंटरव्यूज भी चालू हैं. अगर आप लोग भी जुड़ना चाहते तो इंशाल्लाह मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप लोग का नाम लिखो, फिर मैं खुद आपका इंटरव्यू लेके सेलेक्ट करूंगा इंशाल्लाह. ठीक है, इंटरव्यू में आएंगे तो आप इंशाल्लाह दो चीजें प्रिपेयर हो क्या, इनो बोले बोल के आते, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ को तो खाली पलका मारते, क्या अभी नहीं आता, डिग्रियां कर को रहते है नहीं. तो डिग्रियां करने के बाद भी एटलीस्ट बोलना एक दो चीजें. ठीक है, आके इंशाल्लाह मुलाकात करो. इंशाल्लाह रमजान के बाद जो है इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं और भी आप लोगों को आसानी करूंगा. तकलीफ है ना आप लोगों को बहुत, तो और भी आसानी करूंगा कि आप लोग सीख ले को जाने के मकसद से हो इंशाल्लाह. ये इल्म को इंशाल्लाह ये सीख लेंगे तो बहुत फायदे में रहते इंशाल्लाह. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा फोन नंबर 9900666495, 7795414139, 8197041411. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.